Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, setajah para hadirin, para undangan sesangat badan kaula amul jaaki, wabil akhas dan semulja Fadilatul Mukarram Kiai Haji Faisal selaku pengasuh dari Madrasah Miftahul Hidayah ika dintok tempat sesangat badan kaula amul jaaki. Tak ketinggalan dak senasi mulja akhina fillah Fadilatul Mukarram Ki Haji Syarif Hidayatullah secukan sangat abdina amul jaaki beserta setaja majlis keluarga dari Madrasah Miftahul Hidayah sesangat badan kaula amul jaaki. Setajah para masyayikh, para alim ulama, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, baik kadinto instansi pemerintah dan setajah para sesepuh saya berkesempatan hadir saat malam mangken sesangat badan kaula amul jaaki. Setajah para wali santri, wali murid, para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at sesangat abdina amul jaaki. Sebadana buka pamator kalaban pujian serta syukur atas nikmat hidayah dan riayah bimbingan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala serta barokah umur sehingkatan kulaban panjenengan bisa bertatap muka malam sepenuh kalaban barokah kadinto kangkui bersama-sama melaksanakan haflul ikhtibar ataba ungkapan rasa tasyakkur atas sebagian putra-putri anak didik dan kulaban panjenengan seampun bersedia keangkui menuntut ilmu ika dintok tempat dan mencapai kenaikan kelas serta kelulusan. Maka ngereng sempat akicukan dan kulaban panjenengan atau wasul nyopre persampungan moljah, nyopre persampungan barokah kalaban nyempatakin pujian salawat dan salam seselalu ke atur dan kehadiran junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sesenantiasa menghidupkan jejak-jejak Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalaban arban pujian dan syukur salawat dan salam seampun kita ungkapkan bersama kak dinto tiap tanda muljah sebekal epangkia potra-potre dan kulaban panjenengan seampun nuntut ilmu selama setahun ikak dinto tempat bane cuma juara mungku ustad bane cuma juara itunya bisaos tapi malar manter ilmu seikulle kelas situng, kelas 2, kelas telok dan seterusnya kak dinto tadi ilmu semanfaat siabak tabarokah dan keselamatan sajan banyak ilmuna sajan takwa ada ke Allah sajan banyak ilmuna sajan cinta ada ke jeng Nabi sajan banyak ilmuna sajan fokus akhlak ada orang sepona sajan banyak ilmuna sajan lebur da ibadah sajan banyak ilmuna sajan jauh dari maksiat sehingga benih juara ika dintok bisaos tapi juara paki nang haflul ikhtibar nang imtihanan hari kiamat waktu setaja manusia kelompok dua sarang Allah Subhanahu wa taala bada saya panggil dak ke apoi neraka dan bada kelompok manusia lain golongan para anbiya golongan para aulia golongan para ulama golongan orang-orang soleh orang lain abangkan ni kegolongan kelampiin orang lain kelaparan golongan si kesebut beriin daaran
manusia setaja na paki atangisan golongan-golongan sekasebut juara-juara kelas hari kiamat, bintang-bintang pelajar paki nang hari kiamat, orang-orang soleh, para ulama, para aulia, sebekal ekawala sarang malaikat da swarga ipon Allah subhanahu wa ta'ala, malar manter termasuk potra-potra dan kulaban pancenengan, termasuk dan kulaban pancenengan, lebat barokah na madrasah, lebat barokah na para ulama, lebat barokah na perjuangan-perjuangan pengajaran Kak Dinto, dan kulaban pancenengan situng kelompok pagi da jalan-jalan swarga ipon Allah subhanahu wa ta'ala, lebat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jaakin nyoon sepora, mungkin lo banyak sebisaya torakin tan kula esat malam mangken, namung tan kula matoro dua perkara bisaos ngereng para pusat badan kaula amun jaakin keluarga besar madrasah Miftahul Hidayah Kak Dinto nyiapakin acara haflatul ikhtibar malam mangken, bane cuma semalam dua malam persiap, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, bane cuma 1 juta 2 juta persiap. Kak Dinto ampun abid ngeluarakin biaya ban usaha si ampun cukup banyak. Ngareng kula bi sampan ceking cuma sekadar akompol bisaos, ceking cuma sekadar hadir bisaos, tapi dak ramah akal dan kulaban pancingan Kak Dinto ngole manfaat dalam papangkian dan kulaban pancingan esat malam mangken malar manter sekak Dinto badanah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jaakin sepertama matoro madrasah bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah paistena madrasah mun ereng kastelo ulama, orang alim, para ustad sengajar nak foto kulaban pancenengan. Semerdua para pusat badan kaula amul jaakin potra-potra dan kulaban pancenengan Kak Dinto. Saya nomor 3 kegiatan ilmu saya laksanakan nang madrasah Kak Dinto dalam bentuk penapa bisaos ini ketelo amanat sepekal panggil penten pertanggungjawaban pagi sarang Allah subhanahu wa ta'ala dan kulaban pancenengan senga hari kiamat kentok pengadilan pak saksena banyak bane cuma periksa kulabi sampai antung situng bi Allah oleh kaimma pesse oleh kaimma dunya ekabayna pasani kolle ibadah na papunten, tapi termasuk saya periksa pagi dalam makulabi sampai dak para ulama, dalam makulabi sampean adukung para ustad, dalam mah pengangkep kulabi sampean dak madrasah, dalam mah kulabi sampean pengangkep dak para santri, dalam mah kulabi sampean sumpengan dak kegiatan belajar mengajar, malar manter paki kulabi sampean tetia golongan-golongan orang soleh seselamat masuk surga setajah. Amin Allahumma. Gelanon seporan napa pole para ulama, para masyayikh, para ustad. Bu, seharusnya sampian saya sepora da ustad, seharusnya sampian saya selangkong da para ustad, tapi kelaban tawadung, kelaban keandaban dari orang ahli ilmu, ustad siapa saya sepora ke pancenengan, ustad siapa saya matur sekelangkong ke pancenengan. Wallahil azim, demi Allah situng huruf Quran saya jerakin para ustad tugas Kak Dinto tempat bajar kalaban esena dunya Kak Dinto pakun lo bisa males dak kejahasana para ustad malar manter para ustad, para ulama, para masyayikh petengkia pangkat dunya akhirat pagi. Amin Allahumma. Antan para tretan saat badan kaula amun jakin angki semakin kilo padang coba situng jangan sampai kelas 6 nih kan kelas situng di ustad diajarin bismillahirrahmanirrahim oning sampean berempekan cerepel huruf Al-Quran dabuna kajeng Nabi man qara Al-Quran falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha
serapain setepak maca Quran, maka situng huruf Quran pada situng kebagusan, setekel bi Allah 10 kebagusan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah karena kelas situng ngejas bismillah abba nikah 10, asin 10, amem 10, alif 10 ganjaran akhirat pagi. Jangan sampai bismillah saya cekin ustaz, ganjaran bismillah, ganjaran fatihah, bisa baca kulhu, bisa baca tahlil. Bu Allahumma sholli ala Muhammad. Ganjar subhanallah saos ni kebanyakan Quran. Subhanallah atikir sekalian. Baku wabi kajeng Nabi ba? Mangkala tasbihatan wahidah. Sira orang semaca subhanallah sekalian. Jangan saking ganjar kentok kusima ala ahli dunia. Ganjar subhanallah sekalian. Itu bi Allah lo ebetati swarga, ebetati PC, ebetati emas, ebetati mobil, ebetati hotel, ebetati sabah, ebetati HP, komputer, pesawat terbang. Ganjar subhanallah situng si ajarin ustad nang madrasah ni ka bu. Pa ebetati kalampi, ebetati PC, pa itu da orang satunya, itu da orang satunya, ko labi sampean percetak gelanon. Percetak neka oleh sokoratunya bensesena 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Neka subhanallah dalam mamun Quran bismillahirrahmanirrahim. Epok wabi kajeng Nabi kan huruf situng oleh 10. Neka nak kene bi ulama eta buakin bu, bi ulama eta buakin. Ane kamun maca Quran lo andi wudu, lo neku Quran lo oneng de artena per huruf neka oleh telopo sepo. Orang maca Quran lo oneng de artena lo andi wudu lo neku Quran alif lam mim berapa huruf bu? Teloh. Neka andi kancaran telopolo. Para pusat badan kau lo amun jakin mon andi wudu etekel pole sebitak. Mon sampai neku Quran etekel pole sangang polo. Mon ki oneng de artena etekel pole sampai 120. Mon baca nang pajang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya ciri pajang bi ustad maca fatihah pajang berapa bu? 200 ganjar apa? Gelanon kenapa lo merang kabar pancen dengan mon badana kana maca Quran pai baca nang bajang bina kana kento sia cirin ustad ya cirin rat suratan panda kulhu gelanon per huruf andi 200 ganjaran amma biimbong napa pole oleng maca Quran nau pole maca Quran gelanon senaos dung te dungane compong bi kajeng bi panmeran bi sareng Allah subhanahu wa taala ekerem 2 bukan jaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah karena kelas 6 ya cirin Quran bi ustad kak dinto hatam Quran pasan sekalian emak bimbung cak maca Quran bu sampian kore terima nah foto ni saya maca Quran pada bi hatam Quran 2 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada yang tonten hatam Quran 2 kali sebulan bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bro kana apa nega pak, bro kana apa nega tretan, bro kana ilmu, bro kana ustad, bro kana madra. Mangkana pamunduk dak ke madrasah. Ngereng kula matora madrasah, matora ulama, matora ustad, mangkana pantas Allah matora ulama dak kula bi sampean, matora pengajian dak kula bi sampean, matora ustad dak kula bi sampean bu. Kelanon kiamat ni kepaki 50,000 sana 50,000 tahun. Imam Ghazali dalam kitab ada buakin dalam kitab Ad-Durratul Fakhirah fi kasfi ulumil akhirah manusia paki jaga di kuburan nega petang acara imutan petang pak ada matahari lobar bulan tak ada bintang tak ada sedaja kadin tok tanah datar
loi pangki ke Mathura, loi pangki ke Majaba, loi pangki ada sungai, ada gunung. Jaga kapi orang kadinto dari tempat pamatena. Semate sabar, jaga neng sabar. Semate neng sungai, jaga neng sungai. Semate neng tanian, jaga neng tanian. Aselah toju nondu lo ngakan, lo ngenom, posang, bui, lo abentan. Dabun Imam Ghazali berapa? Alfasana, 1000 tahun. 1000 tahun ternyata. Nega kiamat sebelum akhirat sareng Allah. Paringin apoi dari daja, apoi dari laut, apoi dari timur. Bidik manusia kadinto da situng tempat sekocak padang mahsyar. Petolon malaikat di atas langit, makarin manusia petong pagar. Ada bisa buru pagi. Setajan abaris natek abangkang nondu lo ngakan lo tedung lo mate khamsin alfasana. Pada seket terminal pagi nang kiamat manusia yudha ke laut bi malaikat yudha ke barat yudha ke timur yudha ke dajah. Tiap terminal Allah menetek pangkung dua. Nah pangkung kento sepertama pangkung tera, semerdua pangkung peteng celeng acara mudan. Saya panggil dak pangkung setera para ulama, para ambia, para ustadz semanfaat ilmu na, orang-orang ahli ibadah, kalampin bi Allah, manusia setunya pagi nang kiamat abengkang. Neke sepakin kelampi dari surga bi Allah. Paringin deeren, paringin enoman, brin mahkota. Makin dak manusia. Ya fulan ibn fulan, orang alim semanfaat ilmuna. Fulan ibn fulan, ustad sengajar lamba nang di satu anten sebanyak murid. Aria orang-orang ahli tangge malam. Makin kung petang nang situ ngesa Pak serah seetaja bi malaikat. Etaja muana celeng peteng abengkang kelaparan dalam keenaan etok sotok bi malaikat eta sentak bi malaikat taria orang-orang kiamat ari lamba si ada karena sape ku abu kacung kakin ya termasuk na palo mereng kabar pancen baser sepakale panggil ada pangkung semol jaga dinto wali murid wali santri senak foto na oneng majakor. Allahumma sholli ala Muhammad. Kana ngereng mun kula bi sampan sesepolo sempat ya ciri Quran, lo oneng maca Quran nak foto na pasrahakin da para ulama, pasrahakin da para ustaz. Pokwa bi kajeng Nabi mun berenang kana maca Quran tepak pagi nang kiamat panggil reng tua laki reng tua bineng. Waul bisa bitajin dawuhu ahsanu min dawis syams wa ulbisa bisawbain minal jannah la taqumu alaihim ad-dunya wa ma fiha. Mon berenak kana oning maca Quran tepak maca Quran panggil orang sepolah keng da pangkung apereng ulama apereng ustad apereng para aulia para orang-orang soleh ban paringin mahkota sareng Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Kilo masuk surga landi jamang surga waul bisa ubain bani beriin pakaian dari surga pakaian atas pakaian baba kilo masuk surga wali santri makilo oning maca Quran Quran ang oning maca Quran amma bimbo makilo oning maca Quran korpotra na oning maca Quran kilo masuk surga la beriin kelampi surga sareng Allah dabu na kajeng Nabi kalampina wali murid wali santri senak foto na oning maca Quran cek saking lebih dunya bi sesena pakun larangan kalampina wali murid wali san. Allahumma sholli ala Muhammad. Kabali pula ada saya ada matorah ustad matorah ulama bani kento bisa madrasah selain ngereng pakumpak neka amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kegiatan ibadah, tahlilan, maulodan, madrasah, imtihanan, dukung bitan kulaban pancenan saja hormat, takzim, senga salah ng ulama ni kalainan bi salatan kulaban pancenengan sebanyak ulama
Allah Subhanahu wa taala bekal mangloa mereka sadak kula bi sampean dak rem ta'zim dan kula ban pancenan dak para ulama gelanon gela sareng para masyayikh ada kan sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa kuwa bi Allah ng Quran orang-orang mukmin, orang-orang alim siandi iman ban ilmu lebih tinggi derajat paki nang swarga etembang bangkapi selo alim. Imam Ahmad ibn Hanbal ada buakin pak tingkat ulama paki nang swarga paling mantep orang alim kadin to 500 tingkat antara tingkat situng dan siatasan kadin to pada bi tinggi na langit ban bumi. Makanya pagi para ustad, para ulama, para masyayikh si ajuakin madrasah mon etrema perjuangan sareng Allah, mon etrema amal ibadah Nabi Allah tinggi pagi iswarga pada bi kula bi sampean aceling bintang nang dunya ni ka waro kena ke Faisal waro kena para ustad ban semacam malar mantar kula bi sampean oleh barokana para ulama barokana madrasah pesantren ban ilmu agama amin Allahumma Tinyareng para pusat peten kaula amon jakin anten gelanon naba pole para ulama para ustad andi keperluan ngak ni kesemangken ni gelanon lamba situng ketetian pak kajeng nabi ban para sahabat kadin to aleng ki masjid neng oneng bada mak ulama ang sahabat masuk ke masjid pak bada ulama aleng alim masuk ke masjid pol tada ketujuan pole tada ketujuan pole ki monang kajeng nabi lamba ada lockdown pak semangken nang masjid kadang as-safa jarak semeter lamba kajeng nabi tada ni jadi pada yang alim masuk ada ke dalam ternyata bi para sahabat lo beriin ketujuan saya rasa datang malaikat Jibril di atas langit yutus bi Allah malaikat Jibril seandi 500 bang seka di perjalanan 500 tahun tingkatan langit kento sekedepan dak malaikat Jibril apa kuwa bi Allah Jibril turun dak baba wa Muhammad ban para sahabat lo beri ketujuan dak reng alim badareng alim masuk masjid lo beri ketujuan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa kuwa bi Allah Muhammad kabala ada sahabat nang masjid badan yang alim masuk ayo alangsa beriin ketujuan mon parlo pejaga masyarakat ilmu masjid mana ulama bisa masuk dak kesap seda ada sampun turun ayat kak dinto kajeng nabi manceng nang peimaman pak sekitar 20 sahabat pejaga bi kajeng nabi qum anta ya fulan ayo kakek jaga keluar 20 sahabat pakon keluar dari sab pertama mak ulama semasuk kento esaba nang asab seda Allahumma sholli ala Muhammad ulama lo nama ketujuan masjid malaikat Jibril sedatang yutus bi Allah subhanahu wa ta'ala ang ngereng para pusat peten kaula amun jakin dan kulaban pancan sepertama samangken niat ngormat ilmu ngormat madrasah ngormat para ustad malar mantar jasa selalu bisa ibalis kadin to bi kula bi sampean dak para ulama majlis keluarga kadin to tempat bastaja para ustad mantar ibalis pagi kalaban balisan selangkong sampurna amin Allahumma pon selanjutnya apa motor anak poton senga pasrakin dak para ustad gelanon makhluk kak dinto pak itu sareng Allah subhanahu wa ta'ala badempak sepertama bada makhluk kento beri akal meloloh saya kento malaikat makanya malaikat lo to mana maksiat dak ke Allah semar dua bada makhluk ke Allah kento beri syahwat meloloh saya nikah pak hewan ajam sape luan di akal
tapi andi syahwat parlo tedung, parlo ngakan, parlo apolong laki bini ban semacam, tapi lo andi akal neka hewan badah para bu makhluk senomor telo ebrin tengki bi pangeran ebrin tengki ban zalim saya kento jin setan iblis ban golong badah makhluk senomor 4 neka paling lengkap saya manusia ku lebih sampian ebrin tengkina iblis sarang Allah ebrin akal malaikat ebrin syahwat hewan makanya manusia kento tergantung tengkapo lana selama odi nang tun setengki pagi apolong bi iblis nang akhirat sekeng cuma nurutin nafsu pagi reken andi pangkat hewan aku naakin akalah kadinto pagi apolong sareng para malaikat para tretan sangat badan kaulah amun jakin bu malaikat kento jurus ada swarga iblis ban setan kadinto jurus ada neraka hewan kadinto pagi nang akhirat bi Allah peteti abu ada apa-apa manusia bisa atau tangkebi malaikat swarga pagi lebat situng jalan nah papa ilmu makanya orang nyari ilmu napa boleh alim napa boleh sampai ngerti kan ateng kak bisa os lah bareng malai neka anakku lebih sampai nek kene entar dak madrasah kelas 2 jalan bade pengawal bu bade sing awal bade sing ngater serah malaikat bi malaikat ekodungin bi malaikat ekawal eyater gelanon nah kana kene kadinto ajar ilmu situng da ustada kilo ngarte andi kencaran bajang sunat seeburoka kilo ngarte kilo itoro bi ustada ya jarin cong ama enjia haram situng kan ngeding bisaos ani kepada bi andi kencaran apa jang sunat seeburoka sekerem seoleh kencaran cukan emma wali santri wali murid sebada ecom po mon bi ustad saare iya cerin telo ilmu berarti andi kencaran telo burokaat emma bi imbu sedung tedungan eroma melo kencaran pajang sunnat teloy burokaat sebenarnya mon seminggu mon setengah bulan mon sebulan mon setahun mon sampai lepas kelas 6 belum papaki kencaran sebekal ekolnya sarang wali santri wali murid malar mantar pada oleh manfaat barokah dari madrasah amin Allahumma karena ngereng kula matorwa selanjutnya nak foto kula bi sampian pasrahakin dak para ustad sekelangkong bu ang kijak ninda tetangga kulai bagian Bangkalan ni semangkin laosom mon badanak kanak madrasah epeloskope ngabi ustad wali santri nangungkin ke madrasah lo kung tangkung nyambi bala nyambi tetangga na sepikap yung kain kan epeloskope ngagalanon sa poran Sir, sa may sa kopeng na foto ko labi sampian mon ba ni ustad Sir, sa matjuta anak ko labi sampian mon ba ni ulama pa anak ko labi sampian tedung sepu lo isagain bima bimbo lo apa jang duhur ayan los bima bimbo ane kama bimbo nya mana yung kakin na foto ka neraka ustad sa matjot ni ka ustad saya manas kope nga jaga bakal sekelangkongin angki para pusat badan kaula amun jakin cerita na para ulama lamba mon na foto na
merah kopeng salaja. Ya terakin ka ustad tat, anak apa anak kula merah kopeng epeles engki ma anang pancenengan kelak lo norok pajang berjemaah neka atat embuin sekacir sekali kuwa mo. Oh masalli ala Muhammad. Angki serase jarang kadang emak bimbung alaman kena foto kelas 6 madrasah san leprei nang Roma pusop pulo apa jang jaken bimang koca bimbung laraka ne serki lesoi kuwa bo nyung kakin na foto ke nerakanya tingeleng ustad kadin to si adidik potra-potra dan kulaban pancenengan setia ngereng para pusat badan kaula amun jak gelanon seporana para pusat badan kaula amun jak pakwabi kajeng napi bo ancaman dak wali santre ancaman dak wali murid reng sepo selok masakolah ilmu agama dak para ulama pakwa para bu kajeng nabi adabu awwalu ma ta'allaqa birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Pertama senuntut pagi nang hari kiamat da emak seandi anak da embo seandi anak nak foto na pak kula bi sampean sebelum tuntut moso si atokar selama nang tunya si acarok selama nang tunya si keco sapena si rampas pesena kilo nuntut nak foto kula bi sampean senuntut keada bagi ngajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak emak bimbo masuk surga ton kawal bi malaikat para adalah bang surga setop bi anang setuaan setop bi anang semerdua yadang bi anang semertelo kamma bu engkau ke surga cong alhamdulillah engkau selamat pokok bina potun nanti ma ayo asidang dek Allah subhanahu wa ta'ala apa cong meki asidang yeret tanang anak amma bimbo kento dek persidangan Allah subhanahu wa ta'ala pangeran lamba kampung pada madrasah dan kula loe pemasok pangeran lamba matura pada pesantren dan kula loe pemasok lamba pada pengajian dan kula loe pentar amma bimbo masuk surga dan kula setretenan masuk neraka lo teremah dan kula pangeran pakwabi Allah cepot repot malaikat aji lamba apoluan tahun nang tunya odi saroma odi saatap ondi saata sebitak tahun 70 tahun aji emang aji embung aji anang watuan aji anang dak ngodan lah kuntung sekeluarga on cepakin kapi ka apoi neraka naudzubillah malar manter pada selamat amin Allahumma. Maka ngereng para pusat badan kaula amun jakin nega sepertama matoro madrasah para ulama para ustad boleh juga nak foto dan kulaban pancenengan malar manter etrema perjuangan ilmu kadinto tadi orang seselamat setelah jatuhnya akhirat amin Allahumma. Pon seterakhir bansa nomor 2 insyaallah mangkian ki ibadah acara pembagian hadiah dan kula motor apa sebulan Ramadan malar manter pada lancang umur da pada pasaan pole amin Allahumma. Sehingga orang mukmin dabun Ahmad ibn Hanbal la rahata lil mu'min hatta yadkhulal jannah ada istirahat ikan di orang mukmin sampai kula bi sampean masuk suar bu ngereng pasaan lobar tapi pasa sunnat lobar tarawih ampun lobar tapi pajang sunnat lobar zakat petra ampun lobar tapi sedekah pakun lobar timaga ngereng kula matoro apasan kento gelanon sahabat lamba pak mon pasan kadinto lalobar adua setengah tahun da Allah mantar ibadah pasah tarawih darusan zakat petra ni kayak terima bu molar ke pangeran setengah tahun, mon setengah tahun sampai bulan apa pak?
Syawal, Tekepe, terus Raja, bulan Sorah, bulan Sapar, bulan Mo, sampai molotan mon sahabat mari pasan pangeran dan kula mari apa asa sebulan teremakin pasatan kula pangeran mari maca Quran ada harusan teremaki mari majar zakat petra teremaki mari apa jang terawih teremaki sampai molotan enggak ke pasar enggak ada terawih enggak ada darusan lain bi kula bi sampian mari telasan tanggal 2 bulan Syawal langsung nang keor. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak loh banyak. Banyak pak saya enggak petodus. Dabuna para ulama montroning ku orang yang tondung pangeran tengku tengkana masyarakat bulan Syawal ni. Pasaan sebulan apa sah? San mari apa sah? Lo apa jang? Mabuk kes orkesan ban semacam gelanon semangkin ni kelulus pak Syawal ni kelulusan selama pasan ni kepada biasa sekolah kula bi sampian aja genapar aja ge arjang aja ge nafso aja ge lesan selama sebulan atrawi maca Quran itikaf masjid sekolah saya lulus tengku bulan Syawal mon nang Syawal ki pakun apa sa sunat mon ki nang Syawal pakun apa jang sunat mon nang Syawal ki pakun peceng sedekah mon nang Syawal pakun peceng maca Quran ni katan dana orang etre masarang al oncang siapa sagi oncang selo mulai dari masjid selama bulan Ramadan oncang si atrawi si adarusan tapi bulan Syawal langsung luar bajang bulan Syawal langsung entar ke orkes bulan Syawal langsung buk mabuan gelanon lausasan kerasan pak lapaoneng ni ke orang eton dung Allah malar manter pada selamat ya amin Allahumma ngereng kula cuma matora terakhir kadin to pasa sunat bajang sunat sedekah sunat pak sedekah sunat telok ni ngereng bada pasa sunat napa pasa sunat mari na pasaan sekoca pasa sunat 6 are bulan Syawal kula bi sampan sunat apa saya angken kentok bulan mangken 6 are orang siapa sah bulan Ramadan paski nambah 6 are bulan Syawal kencer pada bi apa sa setahun bilang Kajang Nabi ada man shoma Ramadan thumma atba'ahu bi 6 min Syawal kana kasiyamid dahr. Seorang siapa sebulan Ramadan pas apa sunat 6 hari bulan Syawal. Bi ulama ada buakin takut tutot rontot takut tu acampo ngalak saare muka saare apa sa pole du malam muka pole apa sa pole sepenting sempat apa sa sunat 6 are selama bulan Syawal. Niat kaulah apa asa leku apa asa sunat leku dari nekanin pasa 6 are bulan Syawal sunat lillahi ta'ala ngalak leku kalema sengkah kal 6 ya toren leki kal petok boleh sengkah kal pelu kal sanga ya toren kal 10 leki kal 17 leki kal segame tak apa atala Allah ingat nikah sepenting 6 are selama bulan Syawal. On si andi penyakit, si andi pekerjaan, si ternyata lo sempat kula beri apa sunat selain. Nah papa apa sah teluare saban bulan. Nega juga kencer pada bi setahun pak. Lo usah apa setahun kentok sampai. Monteruan dia kenceran pas setahun pele teluareh ban bulan 13, 14, 15 neka sekoca al ayyamul bid areh ongke na bulan nikah ongke kal tunggal 2 kal telok jentera sampai tanggal 15
baru tanggal 16 kentok bulan to toron 16 jan peteng 17 jan peteng mangkana para ulama matur lamba sekona mon abin kabin mon along polong mon apinda compok kadang ngala bana tanggal 15 dabona para ulama polan tepa ongkana bu bulan dak negajukan kajeng nabi nyon natakin kula bi sampean tolong ke bisnis kula bi sampean tolong ke rumah tangga kula bi sampean terus sukses hodi kula bi sampean pak lo usah apa sesetahun kala tanggal 13 tepak rak terang bulan 14 15 kajeng nabi adabu siam saumu salasati ayyam fi kulli syahrin kasyamid dahr apa satelware saban bulan kencerakain tok pada bi apa setahun tausa selesoh kula bi sampean mon andi pekerjaan sibuk songkan lo bisa apa setahun nyambung ingat orang sehari pasa kalah telur ini kan ini rahasia apa ya mon la orang andi kenceran apa setahun amba jember amba sukses amba selamat keluargana na potona dunyana na boleh pakai na akhirat malar mantar oleh hidayat dari Allah amin Allahumma pon nika sepertama matoro apa sasunat ngereng melo bisa namareh bulan Syawal ngala teluare takepe ngala teluare bulan haji ngala teluare nika pon selanjutnya kula matoro apa matoro apa jang sunat sehingga tarawih bu kerja tarawih Ramadan kula bi sampean setua sengoda sekana mulai tanggal situng sampai akhir bulan Ramadan 20 rakaat pak kerja san mari telasan apa boleh pejang sunat sepuna lo apa banyak senga pak senga gelanon sepura kula matora sempatakin pejang sunat benar kento 12 rakaat pak mun bisa sampai selain pejang fardhu lema anika pejang sunat 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat sebelum duhur 2 rakaat semare duhur setelah pejang lema kentok bade pejang sunat semare na ban sebelum kecuali subuh ban asar ada semare na pejang sunat ada sebelum subuh semare subuh tak ada duhur maghrib isya anika bade pejang sunat sebelum ban semare na tapi khusus asar ban subuh sunat kalian tok cuma sebelum solat fardu ni kamu lebih tong lah berapa pun tong 2 3 4 5 6 petok beluk sangat 10 11 12 13 14 15 16 pun lain mun pejang duha tambah belu belas pun lain mun pejang witir 3 rakaat dalam malam 15 pun pak mun pejang tangi malam tahajud 17 pak dia sampai 17 rakaat kor sampean sempat sehari semalam gak dinto apa jang sunat 12 rakaat Allah abangun istana kula bi sampean nang suar masuk masjid tahiyatul masjid nika pajang sunat mun sampai 12 rakaat pajang sunat sehari semalam anika bada istana kilo masuk surga landi istana nang surga nika sehari mun seminggu beto istana mun sebulan 30 istana mun setahun 300 sebitak istana mangkana ada pun ulama paling miskin orang surga kak dinto andi tanian pagi pada bitunya 10 kali bu Allahumma sholli ala Muhammad pada bitunya ni ke 10 kali ni ke paling miskin nang makanya kula matoroa napa pajang sunat pon seterakhir napa pak kula matoroa sedekah sehingga zakat petra lobar tapi sedekah sunat pak
sedekah ni ke ibadah sangat banyak manfaat khusus umat Muhammad. Kila non sedekah ni ke manfaat nang dunya para matea nang alam kubur jaga di kubur alam akhirat lema sedekah lo yokor benyang tapi yokor ikhlas lo yokor benyang tapi yokor putona make banyak mo ni sedekah lagi ai sedekah akin da orang lo puto lebih kene kencara ete pangsakon ne tapi sedekah akin da orang sepu sedekah landu da kula bi da orang tani nang kampung kay maraja kencara pak lebih raja sedekah landu da orang ta mun sampean na beli landu da kula ka bae na apa bu kula lo to mana landu ani kamu ne baki da orang seputo sedekah sepatu da pejabat lebih raja kencara ete peng sedekah sepatu da ulama lo ngakui sepatu pak tapi mun pejabat kelebun DPR sedekah sepatu lebih raja kencer polan lebih putoh dan ini kacukan sedekah lo aceling banyang tapi aceling ikhlas ban mana badareng miskin sedekah 10.000 bisa jadi lebih raja kencara tempeng orang soki sedekah 1 juta coba orang miskin andi pese 20.000 baki 10.000 dak tetanggana aneka berarti sedekah separuh tunyam pun tapi orang soki sedekah 1 juta ada orang miskin bisa jadi ada pana-pana karena pesan orang soki miliaran lampon banyak compo makanya para pusat badan kau lamun jakin sedekah ni ke siapakin sarang Allah nang tunya nolak bala nolak coba nolak musibah bi kajeng napi pakon palaku mona sedekah bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha palaku mon sedekah ngapetto mare sopu culuakin pesen ada anak yatim entalan bala tetangga beriin nasi sepereng dupereng sekelaparan sabab bala kentok lo kera alengka ada sedekah mun sedekah hurduhur takok nemo coba kol balu takok nemo coba kol sanga takok nemo coba kol 10 tapi mun sedekah ngapet to insyaallah coba kol balu paburung bi Allah coba kol sanga paburung bi Allah bakiru bis sadaqah pacepat palaku mun sedekah sabat bala ban musibah lo kiranya alep dak sedekah tung sedekah nang tunya bisa meselamat dari mate cuba napa sekocak mate cuba suhul khatimah mate sekatakoen ni ka pak mate tetabrak mate tata oreng mate kebakaran mate kakan baja mate lo pangki sebab alas mate kececen beton ni ka mate cuba nyaman makila mate Islam mon mate katakoen ni ke suul khati anu cun mate derpender keng mate kafir mate tepang amaksiat naudzubillah malar manter pada selamat amin Allahumma mate tas kasor keng tepang mabuk mate tas kasor keng tepang azina mate kasor keng tepang lu abajang mate kasor keng tepang murtad kafir nega cukan suul khatimah terus selamat dari sedua kadin to suul khatimah sedua kadin to pebajeng sedekah pon sedekah bisa fungsi di alam kubur bada ulama amin peta tangkana lopate banyak ibadana keng ahli sedekah sampun dapat ada alam kubur eyop berabi malaikat dari Allah datang sap pak nang Allah nak kebas dak ke apoi eyop dari kanan bada sap boleh akebas dak ke apoi bada apoi nang oncur alonca sap
Sampai burung seyobar ng alam kubur. Sampai orang saya mimpi tanyakin, Bu, kakek di amal apa? Apoy dari Allah mate, apoy dari oncur mate, apoy dari kanan mate, apoy dari kacer mate. Pakuwa jawab kiai dan kula lamba toman sedekah sabda anak yatim. Sabda anak yatim. Lo sedekah pese 100.000 sejuta atau bekelampi sandal lenten sab ne bagi da anak yatim terima bi Allah tati jalan selamat nang alam kubur. Coba sedekah pagi sanjaga di kubur, orang mukmin banyak selamat bi sedekah. Pakwa bi kajeng Nabi, al mukmin fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yadkhulal jannah. Orang mukmin pagi tonton bi sedekana, kawal bi sedekana sampai masuk de labang aswar. Orang kiamat pagi posang kecuali ahli sedekah datang yatta secetak suara bi Allah mengkir. Orang ahli sedekah lebat tonton bi sedekana sampai depak de labang aswar. Suarga maka ngereng telok kadin tok pertahanakin pasaan lobar, terawih lobar, zakat petra lobar, tapi pasal sunat sampai mati kulabi sampian, pajang sunat ngereng sampai mati kulabi sampian, sedekah sunat sampai mati kulabi sampian, sehingga kulabi sampian ti orang seselamat lancar ahli swarga seteja, amin Allahumma. Sepaling akhir semangkin banyak kabar badan penyakit seloi pangki cecek kurang bane cuma nang matura ban Indonesia tapi sealam seekocak penyakit koro para tretan sangat badan kaula amun jakin penyakit sebanyak korban kadin tok salah situng tetenger dari panberempan tetenger kiamat. Kajeng Nabi adabu tetengar kiamat kentok salah situng bakal bada penyakit sebanyak memati manusia dari jalur pernafasan pada penyakit ontah sampai ban embek ontah neka andi penyakit dari elong kentok semangken ampun dapat mau nang Indonesia ki sekone tapi nang negara-negara lain atal pusan pak nang sar pasar nang bosaba nang lonjalan sekejap rebu kadang 1.000 2.000 saban areh malar mantar kulabi sampean ki pada selamat, amin Allahumma. Pon mon bada penyakit ada tambana, mon bada penyakit loe pangki robana, agama nyapakin tambah, agama nyapakin obat ngereng kulabi sampean selok biasa maskeran masker wirid, masker selawat, masker tiker, masker obat sesiapakin sarang agama. Kula cuma beri 2 perkara pak. Sebisa selamat dari penyakit wabak, bala, sebanyak korbanan berloi pangki sejak kurang ketika entok. Sepertama apa bu? Orang selawat 1.000 banari. Nega mesti selamat dari penyakit seada tambana dan penyakit sebanyak korbanan nega banyak. Pohon ngereng kula bi sampai. Pada loe pangki teret. Namong naudzubillah kula bi sampean malar panter ki pada selamat, amin Allahumma. Pohon ngalak selawat dak panda. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Hafal bu? Mulu hafal neka sekolah boleh baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu 1.000 nekadabun Imam Yusuf ibn Ismail al-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darain as-salatu ala nabi fi zamanil waba'i alfun maca salawat dak kajeng Nabi dalam zaman penyakit sebanyak ban loe pangki kabar ni apa merenges loe pangki kabar kentok 1.000 sera orang sesempat maca salawat 1.000 banari ban malam setanian neka elindungin bi Allah.
laki na, bini na, amma ang anang, sa pekarangan ni ka. Mangkana, makilok maca agapi, semangkin, anak sewa tuaan, laku embuong, dumalam amma ang, saudi sa keluarga ka dito, sallallahu alaihi Muhammad. Ada ba tuum ba? Tuum, mon dalam sitong soma, sitong kakak, sitong keluarga, ay selama orang, 200 edam, benar. 200 tuum pole mari sopu ngalabram pa mari duhur ngalabram pa pesanakin dana foto kula bi sampean sallallahu alaihi Muhammad nega sitong bisa nolak penyakit seloy pangkiro bener nega bisa nolak penyakit setada tampen nega banyak penyakit nega tada tampen mah kajeng nabi ajelasakeun nang hadis saya ngajak salah paham kadang kula bi sampean sakit entar ke dokter, bi dokter ekoca ada penyakit eko. Badan ni kan ngagame terangakin bi kajeng nabi. Lain bi kula bi sampean san ada penyakit apa seher tetangkai ko. Senga. Bada penyakit lo arobe ngak ni ka bada. Salah situng orang mon ngakan lo ampoa beco tanang aban soko na sambil tedung ni ka. Ya kan ya? Lo abeco ngakan aba ucap pi abu cuko tase paking agosap ke betese ko. Okay, sanita epang lo kene seren matuway ko. Salah ta nang alabaw cuko ngala embu betese abaw cu. Ada para beset-betan kau udah amul jakin oleh 1 tahun 2 tahun nanti penyakit lo ipangki penyakit ada tampana. Kajeng nabi ada bu orang selok pentos abeco tanang dari kakanan pas tedung pae tepen penyakit si ada tampana fala yalumanna illa nafsa cek manglo de tetanggana cek manglo kebalana manglo ke abang tibi. Ngereng para beset-betan kau udah amul jakin. Orang yang beco sebelum ada orang yang beco semari ada kesoki pak. Kajeng Nabi, para ulama ada buakin ghuslul barajim, yujibul ghina, macen nikah dari bauna petes, bauna cukok, bauna ting-ting, bauna nikah lat selat, nikah kapitanang keriki, mana beco sebelum ada Orang yang beco tanang sebelum ada eko waris selamat dari penyakit. Orang yang saya beco tanang marin ada kento eko waris soki. Bisa jadi sampean muka toko gagal, ke Malaysia gagal, ke Jakarta gagal, ban malam tanang budak jacap piro abad. Ada san kegagal aja habis ke kiai seher tetang ke gua. Senga para tretan sant badan kaula amun jakin. Ini kekeraukan kene tapi sangat penting dak kula bisa sampean. Maka pertama, selain selamat dari penyakit, mun setahun sampean. Benar yang baca selawat 1000, wadah ulama asompa wallahi mun lo soki entang kuburan korok. Korban are bu, sangkup sampean selawat 1000 benar. Sangkup bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lo usah baca langkar, sabah maca, jalan maca, pasar maca. Ku gangku nang toko, nokin toko sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Lo kira sampai setahun, besoki. Banyak contoh orang lo alako tapi banyak mobil, banyak mana lo usah seputakin. Napa? Bisa jadi selawat bon benar Pak. Selawat bon. Maka ngereng salawat 1000 nikah seterakhir pesan dan kula salawat naik nek Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mun laji akhir sallallahu alaihi Muhammad 1000 soki selamat dari penyakit setada tampana amin Allahumma on semerdua untuk penyakit kadin tok napa akon not bu akon not nika bade ke imah badan nang bajang sob. Artinya orang siapa yang sopu pas maca konot ani ke lebih kene resiko na pai penyakit tembang selo abajang sop epok wabi kajeng nabi man sallas subha fa huwa fi zimmatillah orang senyapo sopu anika bada dalam tanggung jawab Allah jaga badana jaga nak potona jaga tunyana
jaga setaja urusnya. Mangkan apa jang sopu, mon bisa berjemaah, mon bisa masjid, para busa, mon lo bisa stan pun tanah, senga jampo lo nyapuan sopu. Nang sopu kentok beda konot, dabun ulama, orang semaca konot jang sopu. Wakina syarra ma qadait. Selamat dari penyakit selo arobah. Selamat dari penyakit selo ikatela. Selamat dari seher, selamat dari hasad, selamat dari tengkina tetangga. Jaga bi Allah kor apa jang sepu maca doa konot. Ini kedua selawat sebu banare apa jang sepu penyapok ben maca konot. Insyaallah kula bi sampean tati manusia saya peselamat sarang Allah. Paring kecemparan sampurna fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jakin nyon seporah ka dinto sebisa aya torakin saat malam mangken atas setaja salah luput korang langkung pun nyon sepos tada batasa. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum ila tariqihil mustaqim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما فلا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا خذلته ولا مسافرا إلا سلمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا وطلاب هذه المدرسة مفتاح الهداية ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا ولا سيما وبالخصوص طلاب هذه المدرسة مدرسة مفتاح الهداية ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم افتح علينا وعليهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم علماء عاملين هداة مهتدين معافين سالمين بجاه النبي الأمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تمنعنا عنه بمانع واكفنا شر القواتئ والموانئ. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان على ما كان في ذلك من تساهلنا وإلا بفضلك تفضل علينا واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرم من بركات وحسنات وأنوار هذا المجلس سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة القرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأمواتنا وأموات الحاضرين ولا سيما الآباء والأمهات ومشايخنا الذين لهم حقوق في الدين حقوق علينا في الدين. اللهم أنزل عليهم رحمة ودياء ونورا وبركة وسرورا وآنس وحشتهم وارحم غربتهم. اللهم زد في إحسانهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فسح القصور واغفر لهم واغفر لنا وارحمهم وارحمنا إذا بتنا وصلنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البليات ويا مفرج الكربات ويا إله السماء ويا إله الأرضين والسماوات ادفع عنا البلاء والوباء وضل الداء وشماتة الأعداء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا عالما ما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل. اللهم يا علما ما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم هذا الدعاء والك الإجابة فتقبل ما دعونا بحقه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل بسر الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.